Hello sa inyong tanan. So, din sa to ang waiting probables and box guide update. Sa kaning video guide nga kung iatay sponsor, dira po ko nagko-combination. So, possible masipyat ko kuha gikan diri. So, napay chance nga maka-pick up mo. Okay? Or maka-angle mo. Or makabuo mo combination gikan diri mo, sir. Okay? So, tabangi ko yung dakop kaya once ta kabalon sa malusot. Okay? So, seryoso or honest nga pagkasulti ha. So, dili na ako maglangay, usa ko mag-start. Paliw ko share din ha. Comment sa gusto mo forward code, comment ako sa ambulana. So, pizza hams na tugiga o pila ang edad. And then, syempre, makalimot pagsubay sa guide update ni Press Vlog. And then, subayan niyo ito ang main vlog. Kaya kani siya, kay waiting probables and box guide update ni siya. So, lahi atong main vlog. Ang atong main vlog, dito yung makita na atong double per, last two, or guide per, paswerte na to, and special combination na to. Okay, so check lang nyo, gumanin lang to, niya to ang video guide update mo, sir. Okay, so dili na ta. So wala pa nakasubscribe sa ato YouTube channel, subscribe and click sa notification bell all para updated mo always sa atong guide dito. And then ma-notify mo always kung mag-live ta every time na tayo update. And syempre sa pa mo naka-join sa atong community YCM, click lang sa join button mo, sir. Okay, and then sa atong FB page wala pa naka-follow, follow lang. And then syempre iset na sa favorites o di ba ka mag comment mo din ha og notify. Sir, exclamatory point o padamdam. Sumpay lang ninyo, ayaw mo tayo space, and then notify. Okay, sir, di ba ka, Largo C first, sir. Ay, tulo ka dot din ha, human yung follow, tuplo ka, and then, iset sa C first. Okay, so di na tayo maglangay mo, sir. So, recap na to, maintain ha. Recap sa tong maintain mo, sir. 4774 9, ay, dili mo. Maunta na ako ang ihatag sa inyo maintain. Okay, 6336. Recap na to ha. 936. Okay, maintain ha. Taman pa natin sa 22. Okay, so akong ihatag sa karon nga BG guide mo, sir. BG guide sa 2, 3, and 4. Ay, plastada nga. 278. 149. Ay, 149 man noon. 139. Wait lang. 2, 3, 4. No. Dili ito 3, 4 mo, sir. Okay, nakagawas naman ng 845, no? PG guide sa 876. May pastada nga 832. 173. 4, 9, and 6. So, mo naman, sir. So, ang double ani niya si 33 all nakagawas na. Okay? So, ako giyatagan na si 733 rumble. 373. Last na ibinilusot. So, 33 all gyapon ang double din naman, sir. So, possible. So, nabit pa mali sa 33 parisin ninyo. Pero mag 833, 133, 233, 733, 933, 633. Si 933, pwede kayo na partner na sa 993. Managawas naman to. Ha? Si 133, pwede kayo nakagawas ng 314. Kana mo, sir. 983 nakagawas na. So, na yung double na si 833. O, diba kasi 933. Okay, 673 nakagawas na. So, pwede rin mag 733 rest back or 633. Copy mo, sir. Nabibit sa 33 o, bitbita lang paliho. So, pastada natin din na base sa video sa 876. So, nagawas naman ni 373. So, natin pastada 832, 173, 49, and 3. Okay mo, sir? Ay, 49 and 6. So, nabibit sa tulak plastada, bitbita. Pwede mag 814, 379, 236. So, since nakagawas ang 373, so, possible mag single number siya. Pwede mo mag 837, 137, 237, 473, 973, 673, rest back. Okay? Copy mo, sir, sa possible. Mag 73 fair din ha. Okay, kung namibet din naman, sir, bitbita lang palihog ha. Okay, so possible mo, sir, og mogeto din ha. So, pwede nyo nibitbiton o si 9, 7, and 3. Okay? Copy?
Huwag mo angle ta ha, sample nga na 973, 973. Okay? Happy naman sir. So dito sa ato ang ikaduha. Ikaduha nga BG guide nga kung iatag sa inyo si 3, 4, 6. BG guide sa 3, 4, and 6. BG guide sa 3, 4, 6 mo sir. Na-plus tada nga 318, 942, 576 escalera. Okay? So, base din naman sir, wa tay double din ha. Okay? Wa tay double din naman sir. Okay, pero, namoy SK din na 5, 7, and 6. Dati plus star 318, 942, 576 escalera. Pwede ka po mag 395, 147, 826 ka na. So, if ever na may bet din ha, so bit-bita lang paliho. Happy na? So, possible na may ganahan din ha. Hospitary lang mo sir. Okay? So, possible. If ever mangayo mo sa sample din naman, sir. Kung na may bet din naman, sir. Ma'am, kung say possible, ma'am, kung ipo ka mukuha combination din ha. So, pinya bit-bit si 947 din ha. Okay, 947. Pwede mag 842. Okay, 314. Okay, na-rest back lang din na, 314. Okay. So, pinakaubos nga number din na kanina si 14 and 2. Okay, 142. Diba, ubos man siya? 142. So, musunod kanina, rest back, 314. Kana. Okay, gusto mo maubos-ubos nga numero. Rest back mo po ni 542. Copy mo, sir? Okay, possible din na. Si 947, pwede. Okay, 941, 948, 946. Okay, 94 and 5. Diba, nakagawa si 457? 457. Tapos yun na possible mo balik si 54 kana. Diba kaha mo 47. So nabibet din ha, pitbita lang paliho. So kana ako busy guide nga kung ihatag sa inyo karon. So pwede na niyo gamiton basin makakuha mo combination based din ha. Ano yung gisab-sab ya? Ah? Kato? Ay makalimut pag-share paliho sa ha. Ay makalimut pag-subay sa ato ang main vlog. Ha? Okay? Tara, doy. Bakit tabunan? Patulaan mo na ako na sila. Gawin mo siya. Lingo. Saka ko namin nabitot. Oh? Kahit naman ganito. Okay, so nami bet din ang siya bitbita paliw ka. Ay mo kayo pagsubay sa guide update press vlog, daw ba to siya kagahapon, and then syempre subayan niyo ato ang main vlog para makita niyo itong special number o paswerte number man sir. Double per, last two per, or guide per. So shout out everyone, paliw ko share din ha. Subscribe sa itong YouTube channel, so wala pa nakasubscribe, click sa join button para makasulong sa itong YCM, follow sa itong FB page. Sir. So salamat guys yung support din ha.